Norok tini sabono subana pemeni bo motani bo sangtani ti norok subana paika kisa kok sekina. Oh, hambai. Sing tini subana paimeni hingke sing sini motha hangke tangai sonai bodol kaisa sini office tongo khumtia hatiwo hingke sing subana paimeni je nukhung hingke sini takhuk jukesh bobo songhaino khoroksa samung tangsanai din kamla khaisanai borok hingke bo samung khlai tini wo bini incident hingui tabuk bini obostha to norok nukhana bini yakung jora ke plejak hamya hingke bo bini yakungsa hamyaku jotono se aiken se din kamla khaisanai borok hingke ba hingke onek kosto o tongo sing obono khobor manui singbo tangsanai bobo tangsanai ba hingke sini takhuk khoroksa belai hamya khlaijak khwnawi sing bono tini sini tangsanai bodolni wngui kisa subamung tubui phailai Je tabuk to norok subai tongo joto je obo hai sak hamya rok no je saya suya rok no hingke tei norok ni tei porbote subana musung tongnai rok no tamko kwchalo ni musung. Oh. Je subana musongnai rok borok bo phai suba phaidi sing tangsanai borok suba manile sing bwsukle subai manja ma hai jono kisa misa kale khai je mantui sirui khailaijama ba hingke tebo tongo subai manai bekti abo hai borok hingke borokni bisingtui subajak hangke sini takhuk jukesh hamui bachathani dotino samung chamono hinui kha khaita. Tini norokni bodolo sap pakai kisa sini mung. Oh. Kisa sini mung rodi. Oh. Sini committee ni president sini dara bokhai sini president bini mung Sudhangshu Deborma hingke sini takhuk Monoranjan bokhai office secretary sini working president sini takhuk Binoy obo haike tebo tongbaio joto sini cashier bini mung Binoy no Binoy 2 obo haike jotono kaisa uko pot tongbaita tini phainirok bisingo. Norok obo hai thinang rogo teibo mane obo hai yapiri je hamya saya rok no nukhungo je suya rok no norok obo hai subanani bagui norok ni je nahar mung tam tongnai abo hai. Oh, abo obosoi no singni subamung tini sini takhuk jukesh no subakhano paithangya agami dino tai khoroksa hamya accident bibinno phai ukha hingkhai sing afurbo same obo haike no je mantui yapharlaimani bisingtui thangui subalainaita sing obo thagyata. Omo ke subanan bagui phan rokhan rok bom ke kale khailai ba bom ke runglai. Phan sing personal bo je mantui yapharlaio plus hingke sini tei kaisa monthly fee tongo